cameras and equipment will be going on that actual flight day itself. You know, I set up Space Force. That was me. And that's the first time in 82 years that we opened another branch since the Air Force. And that's going to be one of our most important things. But think of what Elon does. And he did one other thing that I never heard of it. It's Starlink. Pozdrav, dobri, moji ljudi. Kakav sam vam video pripremio za danas, evo već 4-5 dana unazad, pošto sam ušao onako prilično duboko u temu, trebalo mi je nekoliko dana da složim čitavu priču na način da i ja saznam neke detalje koje nisam znao i da uporedim i da vidim da li priča ima čvrstu logiku i ne da ima, nego će vam mnoge stvari još biti dodatno jasnije sa ovim današnjim videom. Space Force. Primijetili ste naravno svi vi pametniji ljudi, a u pametnije ljude ubrajam one ljude koji su prevazišli pripadanje, ako me razumete. Pripadanje nekoj teoriji, nekoj priči. Ako ste zakoračili jedan stepenik iznad te priče i jednostavno svaku priču prihvatate na način, ok, čuo sam, aha, šta je ovdje zanimljivo, dobro, aha, ovo je vrlo zanimljivo iz te priče, ćao s tom pričom. Iz ove, ovo je zanimljivo, uzimam iz ove priče. Vi ste na pravom putu da shvatite celokupnu istinu. Jer ovo što ćete čuti danas iznenadit će mnoge. Naravno da ćemo današnji video početi sa inicijacijom meseca. Neverovatna koincidencija, 69. tako, imamo sličnu situaciju, malo različitiju. Dakle, neki navodni hladni rat, veliki sukob i razna eksperimentisanja sa mesecom i na kraju putovanja na mesec. Skoro 60 godina kasnije imamo veoma sličnu situaciju u svetu, potpunom haosu, pred neki nuklearni sukob, navodni, koji ja mislim da se nikada neće desiti, i imamo ponovno putovanje na mesec. Međutim, ovaj put putovanje na mesec nije da bi se nešto snimalo, fejkovalo ili posetilo, u zavisnosti koje priči pripadate. Ja sam odlučio da više ne pripadam jednoj priči. Sjetite se početka videa. Današnje putovanje na mesec datira još pre 10 godina unazad, tako da ćemo početi iz početka. Something is happening 36,000 kilometers above Earth. China is working on a solar power station so big it could span a full kilometer in orbit, a structure that could generate more power than a nuclear power plant, and beam that energy straight to Earth without a single transmission line. Jednostavno, naša tehnologija je, a postoji pravilo, uz prati tragove novca, znaćeš istinu. Još jedno pravilo koje je iznad toga je prati trenutno znanje čovečanstva ili tehnologiju i još bolje ćeš shvatiti istinu. Današnje putovanje na mesec je iz potpuno drugog razloga i datira pre nekih 10 godina. Kada su Amerikanci konačno shvatili, pojeli tu gorku pilulu i vidjeli da su stvorili jednu imperiju, nisu je stvorili, Kina je mnogo starija od Amerike, nego su je pokrenuli ponovo, na način da više ne mogu da zaustave, već da moraju sa njom mnogo inteligentnije nego što su ikada u istoriji mogli, a vidite da oni prilično lako vladaju čitavim svetom. Prvi put im se pojavljuje protivnik koji se zove Kina, koji ne mogu da savladaju. Jednostavno mogu samo sa njim da se igraju boks meče i da pariraju i da bukvalno pokušaju da nađu svoje mesto u budućem energetskom sektoru sveta. Da, dobro ste čuli, u budućem energetskom poretku sveta. Šta se događa? Te neke 2017. ili 16. godine, u ono vreme kada ste živjeli najbolji život do sada, dešava se ta gorka pilula. Kinezi počinju duboko da zalaze u svemir i da razvijaju tehnologije koje više nisu kopiranje američkih, već novo, guranje napred. Zašto svemir? Iz višestrukih razloga. Dakle, imate konstantno sunce, imate mesec koji sadrži različite minerale. Ali idemo deo po deo. 2019. godine Amerikanci na silu pokušavaju da blago zaustave svet kako bi uhvatili korak sa Kinezima koji duboko zalaze u svemir. Iako se setite šta se događa, jedna od izjava je bila tih godina šta Amerikanci osnivaju? Space Force. Space Force, that was me. Svi smo se pitali kakav bre sad Space Force.
da nije možda se sprema Blue Beam. To su te distrakcije. Iako taj Blue Beam ima deo istine, on je pušten u javnost kao distrakcija. Zamislite samo sada ovo, da za 15-20 godina bude potpuno drugačiji energetski poredak u svetu, a da ste vi pripadnik jer volite da pripadate teoriji ravne zemlje i naravno vi nećete verovati u tu energiju koja dolazi od ozgo. To su sve problemi pripadanja. Zato ne trebate nikada nikome da pripadate. Jer ovo zaista u nauci postoji, prilično je ostvarivo, a da ne pominjamo Teslu, koji je o jednom konceptu te priče govorio odavno. Na neki drugačiji način, ali setite se koliko je puta bio ismejavan. Energija na daljinu, energija na daljinu. To ne da nije smejanje, nego se to nama prilično bliži. Postoje određene tehnologije koje su Kinezi već duboko razvili i Amerikanci žele da im pariraju. Pre nego što uđemo u opisivanje te tehnologije, valjalo bi objasniti zašto se sve ovo događa. Nažalost, ja znam, to su naša braća po veri, po nekim običajima i po moralu i etici, ali Rusi uopšte nisu nikakav takmičar u ovoj priči. Rusija jeste sila, suverena sila, zemlja koja može da opstane sama za sebe bez ostatka sveta, ali je daleko ispod Amerike i Kine u toj budućoj energiji. Ono što Rusija ima i što je oduzeto ratom u Ukrajini je upravo to. U tih posljednjih 10 godina ta trka u svemiru, Space Force i kineski Pandam, se toliko razvio da Rusija više ne postoji šansa da to stigne zbog, naravno čega, rata u Ukrajini. Jer znate kako? Vi kada imate problem u kući, a nemate mnogo para, vi morate problem u kući da rešavate. Onaj koji ima mnogo para, a trenutni finansijski sistem drže Amerika i Kina, oni mogu i da ratuju, dakle da čiste dvorište, ali i da ulažu u ono što ovaj drugi ne može. Dakle, Rusija je već onesposobljena u budućoj energetskoj, slobodno je možemo nazvati diktaturi, ali ne znamo ni dan danas kako će se Kina ponašati, pošto će i Kina doći do te tehnologije. Slušajte pažljivo. Ostatak sveta, imate nekakve države koje, naravno AI je doprineo brzom razvoju, koje imaju mnogo novca. Te zemlje koje imaju puno para, također mogu biti u vreme dostupne tehnologije neko ko može za 5-6 godina da stigne. Jer imate jednostavno puno para da ulažete. Pogledajte koje zemlje se trenutno razaraju. Pa upravo one zemlje koje imaju milijarde i milijarde dolara. One zemlje koje mogu da pariraju i koje mogu da uđu u trku o kojoj ćemo pričati, trku buduće energije. Ujedinjeni Arapski Emirati, Saudijska Arabija, nafta se stopira. Dakle, sve zemlje koje imaju šansu bit će, kao i Rusija, u perpetuum mobile sukobu. Jer ovo što se događa u Iranu će biti, verovatno će se ponavljati iznova i iznova. Mi ćemo tek osjetiti, mi obični ljudi, posljedice ovog nedostatka proizvodnja nafte, jer to mora da se osjeti. Jer koliko se proizvede, toliko se i potroši. Zalihe, u jednom trenutku će doći do te krize. Ta kriza je naravno višestruko njima odgovara u svakom pogledu, čak nije ni usko vezana za ovaj konačni plan, ali je dobra za usputne planove. Pomislite samo koliko vozila u Kini na baterije stoji, jer neće niko da kupi kad ima savršeno dizel vozilo, zar ne? Što bi sad menjali auto koji je vrhunski za neki električni, kad vam ovo radi posao. Dakle, mora prvo da se postigne i ta stvar, da jednostavno vam dozlogrdi da jurite, da čekate gorivo i da na kraju kupite električno vozilo. Jer ljudi to ipak nisu prihvatili u širokoj meri. Ne veruju. Ljudi više ne veruju. Drugo, nemaju ni para. Ali to je samo jedan od detalja. Dakle, urušavanje svih zemalja koje imaju šansu da pariraju u svemiru. Šta se događa u svemiru? Tu stižemo do veoma zanimljivih stvari. Dakle, Kinezi već neko određeno vreme imaju, pazite ovako, prvo istražuju čuvenu tamnu stranu meseca, gde su pronašli jedan nov element
koji je po njima dobio ime. Pored toga, pronašli su zalihe helijuma 3, o tome ćemo da pričamo, tu zapravo leži sva suština. I ne samo to, nego su postavili svoje satelite u čuveni L2 položaj ili Lagrange. To je zapravo mesto između Zemlje, Sunca i Meseca gde budete u tom vrtlogu 3 tela koja se kreću i da imate najbolju moguću kinetičku poziciju u odnosu na posmatranje ka planeti. Dakle, idealno špijunsko svemirsko mesto. Kinezi već tu imaju određene pozicije. I sad kad se udubimo u čitavu to priču i počinjemo da čitamo o toj nauci za te priče, mi shvatamo da se sve radi o jednoj velikoj distrakciji. Naprimjer, vest koja je bila protutnjava, pa naglo, jednostavno, tako je prošla, nije interesantna ljudima. Čim je nešto komplikovano, ljudi od toga beže, ljudi vole da pripadaju. Kinezi su uspeli da prenesu skoro 500 kW struje sa visine od 5 km. Dakle, to je bio, možemo reći slobodno, početak i okidač da nastave da ulažu u tu tehnologiju. Ono što je veoma zanimljivo, to je otišlo mnogo daleko. Danas se već polako razvijaju, dakle, ogromni, možemo slobodno reći, robotske mašine koje se same rasklapaju u svemiru tako što naprave jedan veliki reflektor ili kolektor ili u zavisnosti koju namenu ima i koji će biti taj koji će zapravo biti bazna stanica energije koja će dolaziti iz svemira. Dakle, kao, na primjer, što mi vidimo strujni stub koji stoji, ne znam, uz put, to će biti jedan od strujnih stubova u svemiru koji će služiti da prenosi energiju sa Meseca i Sunca i to noću. Jer kad ste na određenoj visini, vi i noću možete snabdevati energijom. Dakle, ovo je samo jedan mali detalj, idemo naravno mnogo dublje u priču. Amerika i Kina zapravo grade infrastrukturu, dakle taj Space Force bio američki odgovor na kinesko građenje infrastrukture u svemiru. Jer za najviše 15 do 20 godina energija koju trenutno poznajemo bit će staromodna energija, apsolutno smešna. Ono što se tu događa u čitavoj toj priči, a sad postaje vrlo interesantno, je taj helijum 3. Šta je helijum 3 i o čemu se tu radi? Helijum 3 je pronađen na Mesecu. Pronašli su Kinezi ogromne količine. Amerikanci su to saznali i to je bio glavni okidač čitave ove priče, jer su Amerikanci jako brzo shvatili, a možda su i već i znali po nekim teorijskim istraživanjama, jer helijuma 3 u zemlji ima veoma malo u atmosferi, svega nekoliko stotina kilograma, jer naše magnetno polje jednostavno je tako koncipirano da sav helijum 3 koji udara u zemlju odbija ga. Jednostavno taka je fizika, dakle zemlja ne prihvata helijum 3, ali zato omogućava život, inače da nema tog magnetnog štita okolo zemlje mi bi umrli od neke radijacije, bilo bi previše vruće. Međutim, odbija helijum 3, no Mesec koji se nalazi najbliže nama, na svega, ne znam, 300-400 hiljada kilometra, nema atmosferu i sav taj višak helijuma 3 koji tu se vrti, lepi se po Mesecu. Kinezi su otkrili taj helijum 3 u ogromnim količinama na Mesecu, u milionama tona. Trenutna cena koja se špekuliše, jer pitanje je da li će se ikada helijum 3, a to ćemo sada da pričamo, ispuštati na zemlju, to uopšte nije cilj. Sad će vam biti jasno i otkud Artemis misija i zašto cilj Artemis misije je da se stacioniraju gore. Dakle, ne zbog putovanja na Mars, ovo možda za 1000 godina. Suština nije putovanje na Mars, jer je Elon Musk također distrakcija koja je tu da mi pričamo o nekim stvarima kako bi jednostavno, zašto bi se odavale potpune istine, bolje poluistine slati. Tu će se graditi nešto mnogo drugačije. Helijum 3 ili fuzija, reaktori, ali fuzioni reaktori na Mesecu. I sad se ono kao, pa čekaj bre, sa fuzijom se igramo toliko dugo, ništa nam nešto ne ide. Ja sam se uvijek pitao kako je moguće čovječe da ljudi rade nešto što vide da nekako nikako uporno ne ide. I onda, zahvaljujući, dakle, današnjem ogromnom znanju, kada postavljate prava pitanja, dobijate i prave odgovore. Helium 3 is an isotope that could enable clean fusion, low radiation, no carbon emissions, and massive energy potential. It's incredibly rare on Earth, but the moon's surface is rich in it,
thanks to billions of years of solar wind. That's why researchers and companies are eyeing lunar mining for an energy source that could change everything. Trenutni problem fuzije, dobri moji ljudi, nije u tome što mi ne znamo. Ja sam od uvijek mislio da mi jednostavno ne znamo kako, još uvek. Ne znamo kako da zadržimo to. Šta se događa? Helium-3 je upravo taj koji nama nedostaje na zemlji, jer mi fuziju trenutno ne radimo sa heliumom-3. Radimo sa deuterijumom i još nečim. Međutim, helium-3, kada se ubaci u tu fuziju, događa se neverovatna stvar. Dakle, produkt nisu neutroni koji idu haotično i uništavaju sam taj reaktor, čine ga praktično neisplativim. Helium-3 u fuzionom reaktoru se pretvara ne u neutrone, već u protone. A protoni, zahvaljujući fizici Zemlje, su u magnetnom polju lako održivi. Helium-3, simply explained. Helium-3 is one of the most valuable elements on Earth. 1 kilogram of it is worth $1.4 million. But why is it so valuable? Well, helium-3 is one of the key ingredients for nuclear fusion, a technology that scientists have been working on for almost a century because it can generate virtually unlimited clean energy. We have a successful fusion reaction. Dakle, helium-3 u fuziji stvara nešto što magnetno polje lako održava i samim tim čim ga održava može da ga usmerava, a samim tim dobijamo šta? Proizvodnju nečega koja je održiva. Kinezi su pronašli taj helium-3 i to je poistaklo čitavu ovu zbrku koju mi trenutno živimo, a koja je zapravo, ako želimo da ispoštujemo tu igranku, a definitivno hoće, jer je priča potpuno luda, daj da usporimo sve okolo nas. Dakle, po mom nekom viđenju, nevidljivi neprijatelj je bio pokušaj da se Kina zaustavi, daj šta daš, daj da pokušamo. Pa da ih, dakle, mi smo im oteli ideju, videli smo kuda idu, shvatili smo da oni rade na nečemu višem od nas, ajde da ih zaustavimo, da pokušamo da ih stignemo. Dakle, to je suština. Naravno, za to vreme je i u Ukrajinu doveženo brdo oružja kako bi se usporila Rusija, jer je Rusija još jedna zemlja koja bi potencijalno mogla da se trka u toj energiji i verovatno će se trkati, ali sada mnogo usporenije zbog Ukrajine. Sada vam je jasno zašto je Evropa toliko nikako da stvari Rusiju, a kao Ameriku voli. Iz prostog razloga Evropa je takođe potpisala sa Amerikom upravo da sudeluje u tom napadu na helium-3 i na tu buduću energiju koja će se isporučivati iz svemira. Dakle, plan je da se izgrade, pazite sada dokle to ide, fuzioni reaktori na Mesecu. Kada se fuzioni reaktori na Mesecu izgrade, a već se na tome prilično radi, evo Amerikanci, ja ovaj put apsolutno ne sumnjam da oni odlaze gore, pogotovo što sam saznao još neke informacije, na primjer pre Apollo misije, iako je Apollo misija vrlo diskutabilna jer su nam takođe pustili distrakciju, a to je kada pogledate te čuvene astronaute koji su kao bili na Mesecu, kako ulaze u onaj čamac. Pogledajte te čuvene astronaute koji su kao bili na Mesecu, kako ulaze u onaj čamac, to je apsolutni fizički dokaz da oni u tom trenutku nisu došli sa svemira. Jer se zna dobro da astronaut, ma koliko sitno dana ostao u svemiru, Приземление космонавтов товарищей Андреяна Николаева и Севастьянова встретили njega iznose iz kapsule. Dakle, nikako njih trojica koji su proveli tolike dane do Meseca nisu mogli da uskoče, pogotovo u gumeni čamac. Dakle, ta scena nije snimana nakon sletanja na Mesec. Dakle, međutim, pošto oni nisu glupi, oni apsolutno su jasno znali da će to svako ko se razume u inženjeriju da vidi. To je pušteno kao distrakcija.
Ali to je bilo davno, to je nebitno vreme u odnosu na ovo današnje vreme. Ovo današnje vreme je potpuno drugačije vreme, mnogo naprednije vreme. Današnje mašine su nesrazmerno naprednije i pogotovo u to vreme 69. godine su i Rusi i Amerikanci testirali Mesec. Već tada je uočeno fizika koju naravno mali broj ljudi zna, a to je da vi zaista, ako imate veoma veliki laser koji ima ogroman prečnik, pošto smo mi sve navikli na one male džetne lasere, ako zamislite taj laser koji ima 3 metra, taj fokus sočiva, on je u stanju da bukvalno pomeri prašinu sa Meseca. To je čista fizika. Dakle, tu nema naučne fantastike. Dakle, oni su već tada istraživali to, ali šta su mogli u tom trenutku? Danas je situacija potpuno drugačija. Zato se i razvijala veštačka inteligencija. Jer kada vi imate, na primjer, 7 podeljeno sa 3 je 2, nešto, ako vam tih 2, nešto vam je dovoljno da sagradite kuću, čak vam je dovoljno i 2 cm. Ako hoćete nešto preciznije, interesuje vas koma nešto. Ako hoćete još preciznije, interesuje vas 20 decimala. AI je to upravo dozvolio tehnologiji da zaista može da se razvija u tom smeru. Dakle, reaktori, fuzioni reaktori helijuma 3 na Mesecu i ostaće na Mesecu iz prostog razloga što dolazimo opet u situaciju. Pošto je helijum 3 lako od njega praviti fuziju, to bi se prilično proširilo. Privatne firme bi pravile mini reaktore i mi bi svi u našem dvorištu potencijalno mogli da imamo reaktor helijuma 3, jer ga je lako održavati. Protonske strukture. Može se napraviti prilično jeftina mašina kada ga imate. Zato je najbolje da taj helijum 3 ostane gore na Mesecu. I zato se i gradi infrastruktura. Ono što je tu tužno je što infrastrukturu grade i Amerikanci i Kinezi zajedno. Dakle, jedni i drugi žele, već u najavi se vidi, jer se šalju ogromna grafenska sočiva na tim udaljenostima do Meseca. Naravno, bit će i ta uska orbita. Ako se pitate otkud Starlink da da internet afričkom plemenu u Mozambiku, lepa je priča, ali zapravo Starlink je tu jer će u toj tehnologiji trebati niski sateliti koji će biti u konačnici ti koji će da primaju energiju, koja će naravno ko zna koliko tačaka od Meseca ići, možda i 5-6 sočiva dok ne dođe do satelita. Taj krajnji satelit će zapravo biti taj finalni koji je najbliži, vođen AI-em, zarez 20 i neka decimala na određene položaje u zemlji gde oni već budu odredili da će ti položaji biti. Odakle će se kasnije ta energija razvoziti po državama koje će kupovati svemirsku zapravo energiju koja će biti beskonačna, ali pošto će biti na Mesecu, kako se kockice slažu, jednostavno opet će biti kao i danas. Energija koja mora da se kupuje. Jer taj koji isporučuje tu energiju, on kaže da mu se ne isplati da spušta helijum 3 na zemlju. Njemu se to ne isplati i on će je prodavati tako. U svakom slučaju će biti superiornija energija. I ovo se očekuje da za 20 godina bude standard u svetu. Sada shvatate, sada konačno postaje jasno zašto toliko sukoba u isto vreme. Zato što se radi o ogromnoj stvari, ali ta stvar nije veštačka inteligencija. Veštačka inteligencija je samo sredstvo sprovođenja te stvari. Ali te distrakcije su neverovatna pojava. Jer mi mislimo da je AI taj, ne, AI je samo sredstvo koje je razvijeno za taj zarez 20 i neka decimala, a uvek je energija bila ta koja pokreće svet. I sada zamislite u kakvoj situaciji se sad, na primjer, nalaze Amerika i Kina. Pomislite. Dakle, ne može niko da im isparira. Rusija je zaustavljena Ukrajinom, verovatno razvijaju, ali Rusija jednostavno u ovom starom finansijskom sistemu, a vidite da Kina igra igru, da se ponaša jako slično kao Amerika, je očigledno pušta Rusiju niz vodu. Znači, čak ni Kini ne odgovara Rusija kao neki saveznik. Dakle, tu nema nikakvih emocija. Ostale zemlje koje su mogle da se izorganizuju, poput Saudijske Arabije, Katra i tog Bliskog istoka koji zaista pliva u milijardama, gde se grade nekakvi Dubaji, oni će biti zaustavljeni. I mnoge druge zemlje sveta, koje će naravno biti pogađene energetskom krizom.
There is a massive oil crisis going on right now. And if you're asking, so what? Why should I care? Do you drive? Do you shop for groceries? Koja će se naravno razvlačiti dok god se ova tehnologija ne uspostavi kao apsolutno nedodirljiva. Jer samo pomislite da imate, na primjer, ne znam sada tamo negde, taj neki kolektor koji je zapravo glavni distributivni centar na zemlji i samo dođe laser i upije u sebe megavate, gigavate energije. I kakva nafta? Prvo što je nafta mnogo sporija, treba je prevesti. Dakle, nafta, gas i sve to ostalo postoje toliko staromodno da postoje smešno. Verovatno će imati nekakvu korist, ali znate, to je isto kao kad imate konja i automobila. Dakle, jednostavno nećeš jahati konja kad imaš automobil, prosto je suludo. Isto to se događa sa ovim. A ono što je mene mučilo je, pošto se psihologija ljudske rase zna, dakle, čovek je najproduktivniji, opet su i tu distrakcije. Kao oni seju haos, jer kad je haos čovek puno radi. Pa pomislite samo sami koja je to glupost. Da li ste ikada seli da odradite nešto svim srcem ceo dan ako ste nezadovoljni? Ako ste nezadovoljni, ti sediš, piješ pivo, ne možeš da kreneš da radiš od haosa u glavi. Baš suprotno je. Čovek je najproduktivniji kad je najzadovoljniji. To elita zna. Ali ovde se ne radi o haosu da bi mi više radili. Ovde se radi o haosu da uspore potencijalne ljude, jer danas se tehnologija lako pravi i svaki mesec ili godina dana usporenja protivnika je ogromna. Jer vi ako uspostavite taj lanac slanja energije, kako iz fuzije helijuma 3, tako i iz solarnog, bežičnog prenosa, pa kako će vas bilo ko stići? Kako će ošte krenuti u sve to? Mislim, danas se čuvaju granice, čuvaju se jezera i mora. A zamislite kako će se čuvati taj infrastrukturni, svemirski, energetski sektor. Sad, jednostavno, i on će napredovati mnogo brže, nećete moći ni da ga stignete. Kada smo pomenuli kineske ekspedicije koje su već postavile svoje letelice u Lagrange tački, postavili su na takav način, i ovo nismo rekli, a veoma je važno. Dakle, već se postavljaju sateliti, komunikacioni centri u toj Lagrangeovoj tački na način da budu tačno zaklonjene mesecom, sa jasnim i neverovatnim planom zaštite te nove energije. Jer naravno, svako je postavio pitanje, pa zašto onda Rusi ne bi gađali jedan od kolektora? Upravo zato. Mozak čitave operacije bit će smešten u ovom pojasu, jer će biti konstantno zaklonjen iza meseca. Dakle, ne postoji šansa da se, ako se ikada pomisli da se uništi taj data centar koji će kontrolisati kompjuterski to, jer ništa ne znači ako vi srušite jedan kolektor, postavit će se drugi. Svako će gađati taj centar odakle dolazi taj algoritam i program za čitav taj svemirski energetski sistem. On će biti u toj tački. I zbog toga su Kinezi i došli tamo pre svega, iako to naravno javno nikada neće reći. Sada vidite samo koliko su Amerikanci u tom trenutku kada su shvatili gde idu Kinezi i koliko su daleko otišli i koliko su brži od njih, oni su naravno u tom trenutku poludeli. 2019. je morala da se desi ogromna promjena da bi se Amerika održala kao vele sila. Verujem da je ovaj video mnogi iznenadio, ali evo sami proverite informacije, ali proverajte nauku. Nauka ne laže, jer kad se nešto u nauci zna, ako je superiorno, ma nema ko da mu odoli. Ne možete zaustaviti čoveka da prihvati Walkman u ono vreme kad nije bilo Walkmana, niti da kažete mu nemoj da koristiš telefon danas. To je nemoguće. Može, mizeran procenat ljudi. Ali jednostavno to ljudsko, to što nas toliko sve zanima, je mnogo jače od bilo kakvog saznanja o tome šta je dobro za nas, a šta nije dobro za nas. Jednostavno, ta znatiželja je osnovna karakterna osobina čoveka, a možemo slobodno reći i svake životinje. Ko živi sa raznim životinjama, on vidi da je zapravo to isti taj gen i životinje su znatiželjne. Najviše od svega, pa onda i gladne.
Tako da, dobri moji ljudi, mi se bližimo tom novom energetskom sektoru koji se vrlo uskoro priprema. Zato vidite kad nam oni kažu reset, dakle oni nam kažu mrvicu istine i mi se uvatimo oko toga i samo to, mi već vidimo Klausa Schwaba kao glavnog, tamo nekog koji živi u švajcarskom dvorcu i rukovodi svetom. Ložimo se. A da smo samo tu informaciju tada uzeli, kao novo normalno, mi bi rekli, dobro, pa novo normalno može da bude svašta. Možda se radi o nekom novom normalnom energetskom. Nama to nikad ne je palo na pamet jer želimo da pripadamo. Koliko sam puta sebe uvatio u tome. Ali se trudim da više nikada, da nijednu informaciju koju dobijam, pa evo i ovu informaciju od mene, ali verujte mi, ja se zaista trudim da sebi ovo prenesem. Dakle, ako za 7-8 godina mislim i da je ovo naivno, mislit ćete zajedno sa mnom da je naivno. Dakle, potpuno je iskreno. Ali nije naivno. Ovo je suština te space race između Amerike i Kine. Sve ostalo je distrakcija i uništavanje potencijalnih protivnika ili konkurencije dok se tehnologija ne ostvari. Imajući čitav ovaj plan u vidu, postoje određene vrlo verovatne špekulacije da trenutne misije koje se odigravaju, bilo američki Artemis ili kineske koje će verovatno paralelno da krenu, jer oni već to uveliko rade, ići će prvo ljudskim posadama, kako bi ljudi svojim iskustvom zapravo ispisali novi algoritam. Jer ono što je suština, čekaju se konačni funkcionalni roboti. Ljudi odlaze gore da ispišu zapravo svojim iskustvom taj softver koji će nahraniti veštačku inteligenciju znanjem kako treba boraviti u takvom okruženju. Nakon toga to sve preuzimaju roboti. Ono što je najverovatnije je to da čovek nikada neće napustiti ovu zemlju jer nije biološki spreman da je napusti. Što je opet jedan onako lep potpis Boga. Do sledećeg videa, volim vas fes, pozdrav, dobri ljudi. I naravno, za one koji ne znaju, dakle, postavit ću link u prvom komentaru, izašao mi je album na Spotify, ja sam pre svega muzičar, danas, hvala Bogu, drago me, ne moram da živim od muzike, dakle mogu da radim iz srca, ali uvek bi mi više značilo da me tamo podržite nego na fesu, jer sam jednostavno u svojoj prirodi sam muzičar i onda nekako tako to mi mnogo više prija. Eto, tako da ostavit ću link, svi koji ne znaju mogu tu da poslušaju ceo album, mislim da je album prilično zanimljiv, da je potreban u ovo vreme, jer jednostavno nema muzike koja šalje poruku. Meni je to najvažnije da taj tekst pošalje poruku. Onako, ima svačega na tom albumu i ono za one koji vole jači rock i one koji ne vole, tako da ko nije, neka to poseti, neka tamo followuje me na Spotify-u i neka uživa. Inače, Spotify, evo ja sam ga skoro otkrio, meni se zaista Spotify sviđa jer mogu da slušam neku muziku koju nikad nisam čuo. Slušao sam muziku, ne znam, iz Jermenije u kolima, to mi pustio. Prvi put čujem jermenski jezik, ali bilo mi je, eto, to ste da kažem. Volim vas fes, pozdrav, dobri. You know, I set up Space Force, that was me, and that's the first time in 82 years that we opened another branch since the Air Force. And that's going to be one of our most important things.